السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا درس من بين أهم الدروس اللي تطيح في شهادة البكالوريا اللي هو der Finalsatz mit damit und umzu. اوكي لي كيستيون اللي يطيحوا في شهادة البكالوريا في هذا الدرس تحديدا عندنا دو تيب دو كيستيون، عندنا سؤالين اللي قادر تطيح واحدة منهم. أولا bilden Sie einen Finalsatz mit damit oder umzu. Okay? Die zweite Frage lautet, verbinden Sie mit den passenden Konjunktionen. Alors هنايا la deuxième question اللي قادرة تطيح هي يقولك اربط ب quelques conjonctions بأدوات الربط التالية. يعني هنا يخلط لك لي conjonctions سواء تاع la cause ولا relative ذات final ذات. donc كامل لي conjonctions تاع لي cours تاع terminal يخلط لك entre parenthèses et ils vont vous donner des phrases وانتوما تحطوا juste les conjonctions. اليوم ان شاء الله راح نشوف لو بروميير تيب ديكزرسيس اللي هو bilden Sie einen Finalsatz mit damit und umzu. وقتاش نستعملو damit وقتاش نستعملو umzu. Premièrement, وشنو هي Finalsatz? Alors, Finalsatz en allemand drückt das Ziel. Das Ziel اللي هو الهدف. Oder die Absicht. Absicht c'est l'intention. دوكا نفهمو وقتاش نستعمل damit وقتاش نستعمل umzu. Die Regel sagt, wenn man gleiche Subjekte hat, verwendet man damit und umzu. Alors, وش معناتها؟ كي يكون عندي deux sujets, des deux phrases identiques, معناتها les mêmes sujets في les mêmes phrases, نستعمل damit et umzu. Les زوج sont justes. La deuxième règle تقول كي يكون عندي deux sujets, des deux phrases sont différents. Das heißt auf Deutsch unterschiedliche Subjekte. Okay? dann hier نستعملو damit فقط. alors نعاود كي يكون عندي deux phrases, les deux sujets des deux phrases sont identiques, نستعمل damit et umzu. كي يكون عندي les sujets تاع les deux phrases différents مختلفين نستعمل فقط damit. دوكا نشوفوا des exemples باش نفهمو mieux. Le premier exemple, wir entwickeln neue Technologie, wir leben besser. Alors, في الباك يعطوكم deux phrases كيما هكا ويقولكم bilden Sie einen Finalsatz. Entweder mit damit oder mit umzu. هنايا comme عندي les deux sujets des deux phrases sont identiques, wir und wir, alors gleiche Subjekte, donc j'ai le droit de faire Finalsatz mit damit und auch mit umzu. Beides ist richtig. Les deux sont justes. Alors, premièrement, wir entwickeln neue Technologie, Komma, Virgule, besser zu leben. Besser zu leben. Alors, وين كاين to, le verbe اللي يجي موراه يجي في l'infinitif. Donc, besser zu leben. Oder, ou bien, wir entwickeln neue Technologie, Komma, damit wir besser leben. Alors, مع damit, le verbe à la fin, am Satzende, conjugiert. Ok? La différence entre umzu ou damit, مع umzu, le sujet dans la deuxième phrase, يروح. Donc, besser zu leben. Mais avec damit, le sujet de la deuxième phrase, نقرديوه. Damit wir besser leben. Alors, qui connaît les sujets des deux phrases identiques, wir, oder ich, du, هنايا نديرو damit et umzu. Le deuxième exemple, die Wissenschaftler erfinden immer mehr. Der Mensch lebt besser. Also, was bemerken wir? Les deux sujets des deux phrases sont pas identiques. Die sind nicht gleich, die sind unterschiedlich. Donc, les sujets des deux phrases تاعنا مختلفين. Ce n'est pas les mêmes. Alors, dans ce cas-là, qui يكون عندي deux sujets des deux phrases différents, نستعمل فقط damit. Par exemple,
Die Wissenschaftler erfinden immer mehr, فاصلة, damit der Mensch besser lebt. Donc, كي يكون عندي deux sujets différents, ما نقدرش نستغنى على le deuxième sujet parce que le sens ينقص. Alors, je suis obligée d'utiliser la conjonction damit اللي تخلي لي نستعمل un autre sujet dans la deuxième phrase. Donc, ici, ce n'est pas possible. Ok? Donc, كي يكون عندي deux sujets différents, نستعمل damit. كي يكون عندي les deux sujets identique, نستعمل und auch damit. Une deuxième remarque, le cours هدايا, c'est bien les verbes de modalité, die Modalverben wollen, sollen und möchten, c'est à supprimer في Finalsatz. Donc, qui a deux phrases, Finalsatz zu bilden. Et dans ces deux phrases, عندنا les verbes wollen ou la sollen ou la möchten. Donc, كي نصنع la finalisation ديالي هاد les verbes نحيوهم. On prend un exemple. Ich brauche Geld. Ich will viel reisen. Also hier عندي في la deuxième phrase le verbe wollen. Wollen عنده le même sens que damit und zu. Les trois, wollen und damit zu, ils expriment le but, die Wille, die Absicht, l'intention, الرغبة أو الهدف. Donc, كي نصنع Finalsatz damit oder zu, le verbe wollen und sollen und möchten auch sollen ja gelöscht werden. On doit les supprimer. Alors, ich brauche Geld, viel zu reisen. Alors qu'on a avec zu le verbe à l'infinitif. Deuxièmement, ich brauche Geld, damit ich viel reise. Avec damit, le verbe à la fin conjugué.